ہوتا ہے راضی، ملے گی یہ در سے ہمیں سرفرازی، یہاں دل سے مانگو یہ حاجی علی ہے، خدا کے ولی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اولیاء اللہ۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام حضرت پیر سید حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ حضرت پیر سید حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بامبے میں تقریباً 500 سال قبل اسلام پھیلانے کے لیے سمرقند بخارا سے انڈیا آئے کہ جس طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگان دین نے عرب ممالک اور فارس سے اسلام پھیلانے کی غرض سے انڈیا کی جانب ہجرت کی، وہ لوگ اپنی مرضی سے اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے آئے یا پھر جب ان کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی یا الہام کے ذریعے انہیں مطلع کیا گیا، جیسے کہ اللہ کی جانب سے ایک روحانی طاقت ملتی ہے۔ حضرت پیر سید حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر پانی کے ایک ٹینک پر درگاہ کی تعمیر کی تاریخ نصب ہے کہ جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سید حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ تقریباً 500 سال پرانی ہے۔ درگاہ کا موجودہ نقشہ مسجد اور سینیٹوریم بلڈنگ یعنی رہنے کے لیے فلیٹ وغیرہ میں اور مین گیٹ 1948 سے 1980 کے درمیان میں تعمیر کیے گئے۔ درگاہ سے نکلنے والی شاہراہ لالہ لاجپت رائے روڈ سے درگاہ کی سیڑھیوں تک پہلی بار 1944 میں تعمیر کی گئی۔ 1948 سے 1990 کے درمیانی وقفے میں عقیدت مندوں کے آرام کے لیے اس روڈ کو اونچا اور چوڑا کیا گیا۔ مذہب اور ذات پات سے بالاتر ہو کر دنیا بھر سے لوگ یہاں عبادت اور اپنی دعاؤں اور اپنی دلی مرادوں کو پورا کرنے کی خاطر آتے ہیں۔ کوئی صحت کی دعا کرتا ہے تو کوئی دولت کی، کوئی بچوں کی تو کوئی شادی کی، غرض یہ کہ ان کی دلی مرادیں بر آتی ہیں اس جگہ سے۔ حضرت پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد بھی کئی معجزے رونما ہوئے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کا پکا یقین ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو اپنی جانیں اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے، اور انہیں کوئی مردہ نہ کہے، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے کھانے پینے اور ضروریات کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ چند مستند ذرائع سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ قطب اکبر تھے۔ آپ کے معجزات کے بارے میں جس قدر بھی معلومات ہوئیں وہ آپ کے عقیدت مندوں سے اور وہ لوگ جو نسل در نسل سے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں
वही कुछ बताते हैं। सुभान अल्लाह वल्हम्द लिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर करोड़ लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल सत्तार हाजी मोहम्मद मर्चेंट, मैनेजिंग ट्रस्टी और हाजी अली दरगाह के चेयरमैन आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं कच्ची मेमन जमात बम्बई का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और अंजुमन इस्लाम बम्बई का एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग काउंसिल का मेंबर भी हूँ। हाजी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से हाजी अली पीर ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है और 1980 से मैं यहाँ पर चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इससे पहले मेरे वालिद साहब थे जो 1933 से 1980 तक ये खिदमत अंजाम देते रहे हैं। उनके ज़माने में भी मैं उनकी मदद के लिए तकरीबन 20 साल अव्वल से ही आता रहा हूँ। हाजी अली पीर का इस साल हमने 500वां सालाना उर्स मनाया है और इस सिलसिले में और एक प्रोग्राम हम सितंबर महीने में करने जा रहे हैं। हाजी अली पीर सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा से तशरीफ लाए थे। आप दो भाई आए थे और बाद में आपके एक भाई वापस चले गए। आपने अपनी माँ को खत लिखा था कि मैं अब यहाँ पर रहने लगा हूँ और मुझे यहाँ पर दीन की खिदमत के लिए हूँ, लिहाजा आप मुझे अपनी खिदमत से बरी कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं यहाँ पर इस्लाम की तबलीग करूँ। हाजी अली पीर के बहुत सी करामात मशहूर है, जिसमें एक करामत ये भी है कि हाजी अली पीर एक बार कहीं बैठे हुए थे कि एक बाई वहाँ से रोती हुई गुजरी थी और आपने उसको बुलाकर पूछा कि भाई क्या बात है, तो उसने बताया था कि ये बर्तन है, इसके अंदर तेल भरा हुआ था और वो गिर गया है और वो गिर गया है तो अब मैं खाली बर्तन लेके अपने शौहर के पास जाऊंगी तो वो मुझे बहुत मारपीट करेगा। तो हाजी अली पीर अपनी जगह से उठ खड़े हो गए और उसको कहा कि बता तेरा तेल कहाँ गिरा है। फिर आप वहाँ पर गए और अंगूठे से तेल दबाकर उसका बर्तन भर दिया। वो तो अपना खुश चली गई, लेकिन रात को हाजी अली पीर को जमीन ने ख्वाब में कहा कि साहब आपने मेरे साथ में ऐसा सलूक किया और मुझे इससे बहुत तकलीफ पहुंची है, तो जब भी आप आएंगे मेरे पास तो मैं इसका आपसे बदला लूंगी। तो हाजी अली पीर ने इसका एहसास किया और वो जब से जरा गमगीन से रहने लगे और तबीयत ठीक नहीं रहने लगी तो फिर आप माँ से इजाज़त लेकर हाजी अली बम्बई तशरीफ आए और यहाँ पर बम्बई में रहने लगे और अपने मुरीदों को ताकीद कर दी कि जब कभी भी मेरा विसाल हो तो मेरा कफन समंदर में बहा देना। इत्तेफाक से अभी आप जहाँ ये रोज़ा मुबारक देख रहे वहाँ बहता हुआ कफन आया था और उसको यहाँ पर दफन किया गया। 1916 में हाजी अली पीर की जो खिदमत है कच्ची मेमनों के हाथ में आई और उन्होंने यहाँ पर ये दरगाह शरीफ बनाया। आज जो दरगाह शरीफ का नक्शा है ये पुरानी दरगाह शरीफ का नहीं है, ये 1960 में फिर से बनाया गया है और मस्जिद के साथ में मस्जिद है। एक और मस्जिद जो है रोड साइड पर है जिसको किनारा मस्जिद कहते हैं और यहाँ तो रोड से हाजी अली की दरगाह शरीफ तक कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए तकरीबन 2500 फीट का रास्ता है जो हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने बनाया है। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के ट्रस्टी क्योंकि इस वक्त कोशिश है कि पूरा दरगाह